اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں بے بس ہوں، مجبور ہوں۔ یہاں کے مسلمان پہلے ہی بھارتی حکومت کے عتاب میں ہیں۔ اب اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں نے پاکستان کے ایک مفرور مسلمان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابا جان نے جذباتی ہو کر آپ کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بہرحال ایک دو روز تو شاید میں بھی آپ کی مدد کر دیتا، لیکن اس سے زیادہ احسار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ بھارت میں رہنے والے ہر مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ یہ نوجوان بالکل سچ کہہ رہا تھا، یہ اس کا دل بول رہا تھا۔ ناراض ہونے کی بجائے مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ واقعی مجبور تھا، بے بس تھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی، میں تمہاری پوزیشن کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ تم سچے مسلمان ہو۔ میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن تم میرا صرف ایک کام کر دو۔ میرے یہ دلی سے امرتسر تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ خرید کر لے آؤ اور یہ پتہ کر آؤ کہ گاڑی کس وقت جاتی ہے۔ یہ لو ٹکٹ کے پیسے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہا، ایسا نہیں ہے، میں پیسے نہیں ہوں گا۔ کم از کم اتنی مدد تو مجھے کر لینے دیں۔ میں آج دفتر سے ہوتے ہوئے ساری معلومات حاصل کر کے آؤں گا۔ میرے خیال ہے کہ گاڑی پنجاب کی طرف شام کو جاتی ہے۔ وہ دفتر چلا گیا۔ بڑے میاں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ اس کا بیٹا مجھے کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کو ٹال دیا اور کوئی بات بیان نہ کی، صرف اتنا کہا کہ میں آج شام جا رہا ہوں۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہیں اس کے بیٹے نے تو مجھے جانے پر مجبور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے آرام کا وقت نہیں ہے اور میں جلد از جلد اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ بڑے میاں خاموش ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بیٹے نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں سارا دن اس مکان میں اس انمول پناہگاہ میں بیٹھا اخبار اور رسالے پڑھتا رہا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر لیٹ گیا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میری منزل بھی کوسوں دور تھی، ہزاروں لاکھوں میل دور تھی۔ خدا دن کب آئے گا کہ جب میں اپنے وطن اور اپنے پہلی اور آخری پناہگاہ پاکستان کی سرزمین میں قدم رکھوں گا۔ کوئی 3 بج رہے تھے کہ بڑے میاں کا لڑکا آ گیا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ پنجاب میں ٹھیک 5:15 بجے شام کو چھوٹ جائے گی۔ میں نے تیاری شروع کر دی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ ایک کمبل اور گرم کوٹ ان لوگوں نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے دے دیا تھا۔ کمبل کو میں نے تہہ کر لیا، گرم پانی سے غسل کیا، چائے پی۔ سامری بیٹی نے مجھے 2 پراٹھے بنا کر دیے۔ اب میں اس گھر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک 4:30 بجے میں نے بڑے میاں کو، اس کے لڑکے اور اس کے بہو کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کباڑ اٹھا کر دروازے سے قریب کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں کا لڑکا باہر نکل آیا۔ اس نے گلی میں گھوم پھر کر دیکھا کہ وہاں پہ کوئی دوسرے محلے کا آدمی تو نہیں ہے۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر اور گلی میں آ گیا۔ اوپر سے ہوتا ہوا دوسری سمت کو ایک بازار میں نکل آیا۔ یہاں ایک ٹیکسی مجھے خالی مل گئی تھی۔ اس کا ڈرائیور سکھ تھا۔ میں نے اسے لیڈی ہارڈنگ لائبریری چلنے کو کہا۔ میں قصداً اس کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، اور لائبریری ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہی تھی۔ سکھ ڈرائیور نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس اپنے دھیان میں گاڑی چلاتا رہا۔ لائبریری کے سامنے جا کر گاڑی روک دی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر آیا۔ میں یہاں ہی جھوٹ موٹ لائبریری کے اندر چلا گیا۔ جب اس بات کی تسلی ہو گئی کہ ڈرائیور اور دور نکل گیا ہے تو میں بڑی خاموشی سے لائبریری کی عمارت سے باہر نکل آیا، ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ دلی کا ریلوے اسٹیشن بالکل ویسا ہی تھا، کہیں کہیں نئے بلاک تعمیر ہوئے تھے۔ باہر سے بناوٹ بالکل وہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ پلیٹ فارم پر بڑی رونق تھی۔ ٹکٹ میرے پاس موجود تھا۔ ریل پلیٹ فارم نمبر 3 سے روانہ ہونی تھی۔ میں وہاں آ گیا۔ امرتسر جالندھر کے سمت جانے والی سواریاں وہاں گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ ان میں زیادہ تر سواریاں سکھوں کی تھیں، ہندو بھی تھے، پنجاب کے لوگ بھی تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ اردو یا بنگالی ہی بولنی تھی۔ مجھے یہی ظاہر کرنا تھا کہ میں بنگالی ہوں اور کاروبار کے سلسلے میں امرتسر کا دورہ کر رہا ہوں۔ میں پنجابی میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ مسلمان اپنی پنجابی سے فوراً پہچانا جاتا ہے، اور بھارت کے پنجاب میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میری پنجابی سے ان کو شک پڑ سکتا تھا کہ کہیں میں پاکستان کا جاسوس تو نہیں ہوں۔ ٹھیک 5 بجے ریل گاڑی چھک چھک کرتی پلیٹ فارم نمبر 3 میں داخل ہو گئی۔ یہ 10-15 منٹ لیٹ تھی۔ ہر شخص کو اپنی پڑ گئی تھی۔ لوگ سامان اٹھا کر ڈبوں کی طرف بھاگنے لگے۔ میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں کسی بھی ڈبے میں سوار ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے 2nd کلاس کے ساتھ والا ٹوکروں کا ڈبہ پسند کیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ یہ ڈبہ اس لیے بھی موزوں تھا کہ یہاں عام طور پر افسروں کے بیڑے سفر کرتے تھے اور وہ سوائے اپنے افسروں کی عادت اور برائیوں کے اور کسی موضوع پر بات نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا سفر میں ساتھ میرے لیے نقصان دہ اور خطرناک نہیں تھا۔ مجھے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر کونے میں جگہ مل گئی۔
मैं यहाँ पहले ही से हिंदुस्तानी बेटे बैठे थे। मैंने उनसे बंगाली में बात शुरू कर दी तो वो हंसकर बोले, बाबा हमको बंगाली भाषा नहीं आती। मैं हंस पड़ा और टूटी पूरी उर्दू में बंगालियों की तरफ देखते बातें करने लगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं कलकत्ते में रहता हूँ और अपने भाई के साथ प्लास्टिक का काम करता हूँ और अमृतसर इस काम की मार्केट मालूम करने जा रहा हूँ। एक बेड़ा बोला, उधर पंजाब में बड़ी मांग है। हमारा साहब तो कहता है कि आज के ज़माने में हर शय प्लास्टिक की हो गई है। हम इस किस्म की बातें करते रहे और रेल के इंजन ने सीटी बजा दी। गार्ड ने भी सीटी के बाद आखिरी विसल के बाद रेलगाड़ी शोर मचाती हुई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर बाहर खुले में आ गई और अमृतसर की तरफ रवाना होगी। मुझे अमृतसर की तरफ जाते अजीब सा एहसास हो रहा था, शायद इसलिए कि इस शहर में जिंदगी के 6 साल बाद से कर चुका था। पाकिस्तान बनने से पहले मैं वहाँ वाहिद साहब के साथ सिगरेट राइड का कारोबार करता था। वाहिद साहब की दुकान हॉल बाजार में मस्जिद खैरुद्दीन के सामने थी। तब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। ज़ाहिर है मुझे वहाँ कोई भी नहीं पहचान सकता था। मैंने वैसे भी थोड़ी थोड़ी तारीफ बढ़ा दी थी। बंगाली आमतौर पर बढ़ा दिया करते हैं। गाड़ी उड़ी चली जा रही थी। सारी रात गाड़ी अपना सफर करते रही और दिन रात चढ़ा तो हम पंजाब में दाखिल हो चुके थे। रास्ते में जाने कौन से स्टेशन पर गाड़ी 1 घंटा लेट हो गई थी। जलंधर का रेलवे स्टेशन आ गया था। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। यहाँ से गाड़ी चली तो उसने बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ गई। फिर 47 के फसादात का जमाना याद आ गया। इस जमाने में यहाँ खेतों में चारों तरफ मुसलमानों के राशन बिखरी पड़ी थी। मुहाजिरीन के काफिले बेयार मददगार पाकिस्तान की तरफ रवां थे। रास्ते में इन पर जगह जगह हमले हुए थे। चीखों पुकार मचती और हमरा आवर हिंदू सिख उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर आगे निकल जाते। मानावाला स्टेशन पे गुजर चुका था। अब अमृतसर के शहर के मुजाफात के इलाके शुरू हो गए थे। बाएं जानिब कहीं कहीं कोठियां और मकान नजर आ रहे थे। फिर शरीफपुरा आ गया, जो कभी अमृतसर मुसलमान की बड़ी ताकतवर बस्ती थी। ईदगाह भी गुजर गई। गाड़ी ऊंचे पुल के नीचे से गुजरकर अमृतसर रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। दिन के 10 बजे का वक्त था। सर्दी अच्छी खासी थी। धूप में निकली हुई थी, लेकिन सर्द हवा चल रही थी। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी गाड़ी से उतर पड़ा। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी या तांगा लेने के बजाय मैं पैदल ही शरीफपुर की तरफ चल पड़ा। मुझे सेवा सिंह की दुकान की तलाश थी, जो वहाँ रेडियो की दुकान करता था। मैं ऊंचे पुल पर से होते हुए मुस्लिम हाई स्कूल को जाने वाली सड़क पर हो लिया, जो कभी मुस्लिम हाई स्कूल था। यहाँ भी अब बड़ा रश हो गया था। तांगे, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग आ जा रहे थे। मेरी तरफ किसी ने भी तजुब से नहीं देखा। मैं एक आम बंगाली हिंदू के लिबास में था। काला बूट, पजामा और गर्म कोट, बगल में कंबल लपटा हुआ था। मैं सिगरेट का धुआं लगाता हुआ बाजार बड़ी बेपरवाही से चला जा रहा था, लेकिन अंदर से बहुत परेशान था और होशियार और चौकन्ना भी था। मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन मैं हर आते जाते को पूरे गौर से देख रहा था कि कहीं कोई CID का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लग गया। इस शहर में CID के बहुत आदमी आम लिबास में घूम फिर रहे थे, क्योंकि बॉर्डर टाउन था और पाकिस्तान की सरहद यहाँ से 16-17 मील के फासले पर थी। अब शरीफपुरा की आबादी भी शुरू हो गई थी। इसका नाम अब शायद सिंहपुरा हो गया था। वही पुराने मोहल्ले थे। कई जगहों पर नए मकान भी बन गए थे। बाहर के रुख पर जहाँ कभी एक मकान भी नहीं था, अब दुकानों की कतारें लगी हुई थी। दुकानों के साइन बोर्ड गोरखमुखी में लिखे हुए थे। मुस्लिम हाई स्कूल के गेट पर गोरखमुखी का बोर्ड लगा था। जाहिर है कि अब ये मुस्लिम हाई स्कूल नहीं रहा था। फाती ग्राउंड में भी मार्केट बन गई थी। शरीफपुरे के GT रोड वाले दरवाजे के आसपास दुकानें ही दुकानें थी। ये तकरीबन सारी दुकानें सिखों की थी। मैं रेडियो की दुकान की तलाश में था। आखिर एक दुकान पर मुझे बहुत से रेडियो और ट्रांसमीटर नजर आए। मैं इस दुकान में दाखिल हो गया। एक सिख लड़के ने मुझे रेडियो दिखाना शुरू कर दिया। मैंने उससे सेवा सिंह के बारे में पूछा। मैं ठीक दुकान पर आया था। ये सेवा सिंह की दुकान ही थी। उसने मुझे बताया कि सेवा सिंह जरा हॉल बाजार तक गया है, अभी वापस आ जाएगा। उसने मुझे कुर्सी दी और मैं उस पर बैठ गया। दुकान पर गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर लगी हुई थी। रेडियो ट्रांसमीटर अलमारियों में करीने से रखे हुए थे। जापानी औरतों के कैलेंडर भी लगे हुए थे। सिख लड़का मुझसे पूछने लगा कि मैं ये कहाँ से आया हूँ। मैंने उसे यूं ही बता दिया कि मैं दिल्ली में मेरी रेडियो की दुकान है, मैं कुछ माल खरीदने अमृतसर आया था। उसने साथ वाली दुकान से मेरे लिए चाय मंगवाई। मैंने चाय पीने लगा। दिल यही सोच रहा था कि मैं कभी यहाँ से निकल कर और पहुँच सकूंगा। क्या ये सिख सेवा सिंह बॉर्डर मुझे क्रॉस करा देगा? मेरा वतन पाकिस्तान, मेरा शहर और वहाँ से चंद मील के फासले पर था, जहाँ मेरे हम वतन मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग और मेरे प्यारे बच्चे और मेरी बीवी भी वहीं रहती थी। वो तो यही समझ बैठे होंगे कि मैं कहीं मर खप किया हूँ। भारतीय फौज ने मुझे कैदी बना लिया है। खून के आंसू रो रहे होंगे, बाजारों पर जाके मनते मांग रहे होंगे। मेरे बच्चे भी मुझे याद कर कर के उदास होते होंगे। काश मेरे पर निकल आते और मैं उड़कर वतन पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। मैं इंसान था,
परिंदा तो नहीं था। मुझे तकलीफों और तजर्बों की भट्टी से निकलकर आगे बढ़ना था। चाय पीकर मैं सिगरेट सुलगाने लगा तो मुझे ख्याल आ गया कि ये सिख की दुकान है और सिख सिगरेट नोशी को पसंद नहीं करते। मैंने डिबिया जेब में ही रहने दी। इतने खुशपोश गर्म सूप में महबूब सेहतमंद नौजवान दुकान में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा कि मैं सेवा सिंह साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं सेवा सिंह ही हूँ। क्या आप कटरा महासिंह में रहते हैं? जी हाँ। आपको मुझसे क्या काम है? मैंने जेब से खत निकाल कर उसको दे दिया। खत उसने आधा पढ़ा तो मुझे अपनी साथ दुकान के पीछे ले गया और पर्दा आगे कर दिया। यहाँ एक पलंग बिछा हुआ था, रेडियो मेज पर भी रखा हुआ था। उसने मुझे पलंग पर बैठने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठकर खत पढ़ने लगा। खत पढ़कर उसने फाड़ कर जगा दिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मेरे यार ने बड़े मुश्किल काम के लिए कहा है, मगर ये काम करना भी जरूर होगा क्योंकि ऊपर से गोली का हुक्म भी है। खैर देखा जाएगा। पहले आप ये बताएं कि पियेंगे क्या? सरदार जी, मैंने अभी चाय पी है। मुझे वहीं बैठने को कहकर वो बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मेरे दिल में वहम जाग पड़ा कि वो पुलिस को बुलाने गया है। उस वहम ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि मैं उठकर दुकान के बाहर आ गया और बाहर सड़क पर टहलने लगा। सरदार सेवा सिंह कहीं भी नहीं था। उस वक्त मुझे सारा शहर दुश्मन मालूम हो रहा था। मैं जल्दी से दुकान में आकर बैठ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस यही ख्याल सता रहा था कि अभी पुलिस की जीप आएगी और मुझे घेर डालकर गिरफ्तार कर लेगी। मुझे इतनी सर्दी में भी पसीना आ गया। एक लड़के ने रेडियो ऑन कर दिया। आवाज आई, रेडियो पाकिस्तान है। मेरे दिल से एक आह निकल गई। ये मेरे शहर की आवाज़ थी, मेरे लोगों की आवाज़ थी। क्या मैं कभी लाहौर पहुंच सकूंगा? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।